салому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. Ирӯз 25 октябри соли 2023. ирӯза навор фақат Opel бардор азиз. 7 дона 8 дона Opel баҳри тамошобино. 1-2 дона эга Mercedes ва дигар хулоса. Навора тамошо кунед, имкон боша лайкотуна монен, ба канал подписатсия кунед. Вақте ки мо навори нав кардем хабардор мешавед. WhatsApp мо барои муроҷиат кардан мақсад нигоҳ кунед. Имо WhatsApp дорем, реклама мекунем. Хона ва замини квартира ва техникао боша агар метавонед суратоша ба умрои маълумотош равон кунед. Мо дар навори баъдина реклама мекунем. хулоса дар комментария ҳатман нависем фикротона ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозим аст. мо аз рӯи комментария навор мекунем ҳаррӯза баҳри тамошобино. хулосаи гап ҳамин лайкакотона монен, ба канал подписатсия кунед, ба як ҷои бароҳат нишинед, навора то охир тамошо кунед. беҳтарин навор шагиред. Якум мошини фурӯшӣ ирӯза дӯстон азиз. Opel Astra F дар кузуфи универсални ноҳияи ҳамадонӣ 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. нигоҳ кунед бародари азиз. солаш 1997. рақамҳои Россия мондагӣ барои WhatsApp муроҷиат кунед. метавонед дар WhatsApp шон нависен ё ин ки рақамҳои Тоҷикистон дастишонаи иштам занг занед. балонош 40-50%, коробка мотор созай, ҳуҷҷатҳо 4-5 моҳи дигар дора, хадавои созай, мотор 1.6 литрай, газ, бензин, сентрзамок 4 дар алиш намешавад. фақат суми нақд боша агар бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. касоне ки харидори Opel Astra F ҳастанд, метавонанд дар ноҳияи ҳамадонӣ рафта ҳамин мошина бихаранд. мошини фурӯшии дуюм дӯстон азиз, боз як дона Opel Astra F дар кузуфи хечбек қабул кардагем ки солаш 1997 дар душанбе бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолати мошин хуб, ҳолати моторош, документош, хадавой, хоб системаи музика, балонош 70-80%. хулоса ки мошин созай, дарунаш тоза ки хушрӯ, берунаш краскашам оқа вазиятш безеб нестай. 25000 сум, сӯзишвориш бензини холӣ, краскаш нормални, мотор 1.6 литрай, коробка передачи мошин механика. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ. бардори азиз, шумо ҳам хона, мошин, замин, квартира дошта бошед, метавонед суратоша бо умрои маълумотош дар WhatsApp равон кунед. мо ҳамин хел наворда реклама мекунем, мефурӯшем шахлуса. мегзарем ба сеюм Opel фурӯшӣ. Astra F солаш 1997. солаш 1997 дар куло бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ойнаҳои қафо тонировка дорад дӯстон азиз. сияҳ кардагай дар расм маълумай. бензини газ сӯзишворишай. хоб дар кузуфи фургон мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. рақамош падарка 1199. Opel Astra F солаш 1997 дӯстон азиз. ҳами меҳнатҳои моро фақат қадрдонӣ кунед, чунки мо ҳар рӯза навор мекунем баҳри тамошобино. лайкора монен, подписатсия кунед. ҳамин навора стоп кунед дар комментария. канали далер офисиали мо мондагай, канали асосӣ монай. дар оҷа мошинои беҳтарин меонед тамошо кунед. мисол пага дар оҷа, рӯз дига бо дар ҳамин канал. мошини фурӯшӣ чорум бардор азиз. боз як дона Opel Astra F солаш 1995. ҳамин састаяни фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, баъзе мошино ҳастанд ки мода маълумотошона кам равон мекунанд. ҳамон ҳисоб мисол мо маълумоти кам мегем. ай пеш хидмат намегем, чунки ҳозир ма бугумам мера мошин пачкай, мисол мумкин дурӯғ ҳам шавад. метавонед барои маълумоти муфассали мошина гирифтан ҳамин рақами 928 200 393 занг мезанед. боз аз ҳол аҳволи мошин хабардор мешавед. айни ҳол дар хуҷандаи мошин 33000 сум фурӯхта мешавад мегӯянд. гази холияи сӯзишвориш дар кузуфи хечбек, объем мотор 1.6 литр. коробка передачи механика Astra F солои 95. ҳамин хел мақсад ёфтем баҳри тамошобино. маромат бо худотон занг зад персент.
ماشین فروشی پنجم دا میگذاریم برادر عزیز. اوپل استرا اف دیگری، سالش 1994 در چکالوس ناحیه بوستون، نرخش 13000 سومونی، سوزشوریش بنزین گازی در کوزفی سیدان، موتورش 1.6 لیتر، коробка передачиш механикай. ماشین قید کردن صاحبش که ماشین به نهایت تازه، 4 بالون نو، خدوای توپچه، همه جاش ساز، علیش هم میشود سروش فروخته میشه با نرخ 12000 سومونی. رقماشون از زنگ میزنین، واریانت های علیشی را خودتون پیشنهاد میکنین برادر عزیز. مقصد یگان ماشین سستر داشته باشین، اگر علیش میکنه ماشین ارزان قیمت اوید نرخ نواش با مصلحت کرده ماشین میخریم برادر گرامی. کراسکای سرخ سستانش سازه. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. اوپل استرا اف باز یک دونه قبول کردیم، سالش 1993، در دوشنبه با نرخ 29500 سومانی فروخته می شود. حالت این ماشین خیلی که در رسم دیدستین، مقصد توزا که خشروکای 29500 در دوشنبه، بنزین گاز قطعی کار میکنه، اکثر میگرده، در کوزفی سیدان، موتور 1.6 لیتر، коробка передач механика. ماشین در حالت خوب قرار دارد، از اوچات سلامت کردگی ای. التماس فقط خریدار انیق زنگ زنین، بهوده زنگمون نزنین. خریدارای قزیق باشد باز معامله می شود. در دوشنبه با نرخ 29500 سومونی، سالش 93، اوپل استرا اف. مرحمت کنین برادر عزیز، باز باید این ماشین گپ زنان کنین. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی دوستان عزیز. اوپل وکترا ب، سالش 1997، این حال در دوشنبه قرار دارد با نرخ 19000 سومونی فروخته می شود. سوزشواری بنزین گاز، سالش 1997، در کوزفی سیدان، موتورش 1.6 لیتر، коробкаш механика، کراسکش بالای بالونش کمتر خروشتگی برادر عزیز. هموشه میگیرین، اگر مقصد معقولتون نشوه کراسکش علیش میکنین. 1.6 لیتر موتورش پرستوی، کاندیسانر داره، خدوای موتور، коробка 100%، ماشین کراسکا طلبای، حجتوش بود شدگی، با نرخ 19000 سومونی فروخته می شود. برادرای محترم، همین کسانی که لایک نمونده، همین لایکاتون مونین، نوارا پهن کنین، مهنتورا قدر کنین، دانشی تماشا کنین. میگذاریم به هشتم اوپل فروشی. در کامنتر نویسین همین اوپل را زیادتر مونم یا نه. حتما کامنتر یاده نویسین که اوپل را زیاد یا کم مونیم. اوپل وکترا از سالش 1992 در ناحیه مومین‌آباد با نرخ 27000 سومونی فروخته می شود. سوزشواری بنزین گاز، در کوزفی سیدان، موتورش 1.6 لیتر، коробка передач механика. با فکر موتورش نو کردگان، پرابگش 100 کیلومتر نشان داده است دوستان عزیز. 4 بالون پاچکا تا 10 سپتامبر سال 2024 داکمنت داره. اکومولاتور پاچکا موندگان. خب خلاصه موتور یک ریمون کاروچی گیزالا کردگان. ایسابی همی پرابگش کمای. میگذاریم به نهم ماشین فروشی. دایوا لاستی، سالش 2005، در دوشنبه با نرخ 33000 سومونی فروخته می شود. سوزشواریش بنزین خالی، در کوزفی سیدان، موتور 1.6 لیتر، коробкаш механика. 80000 کیلومتر پرابگچا مودا نویستگیان. ماشینشا در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. خدوای توپچه موتور نو کردگی، چشکش خب ریموند، خب چشکش ریموند بکنه نمیزنه میگه. مقصد با فکر میگی چشکاش ریموند طلبای، هم خیلی نایستگی صدقش بشم سود نایستیم. داکمنتاش بود شدگی وابشه گازا دیدگی نیست. ماشین در حالت خوب قرار داره، با معامله هم دارد. همین معلومات برای تماشاگران برادر عزیز با خودتون زنگ میزنین، معامله میکنین.
ماشین فروشی دهم نمیگذاریم. کسانی که خریدار مرسدس هستند، مرسدس بنز و 201 سالش 1992 در حصار با نرخ 35,000 سومانی فروخته می شود. سوزشوارش بنزین در کوزیف سدان، موتورش DVD коробкаш механика. ماشین همه جاش سوزای سون در کره علیش می شود. باز معامله هم می شود کم کم. خریدارای قزیق باشد زنگ زند بهوده زنگمون نزنین، ناراحت مون نکنین. خلاصه همینقدر معلومات برای شما برادر عزیز. با خودتان اوید ماشین زنگ میزنین، معلوماتش هم میگیرین. همین نوارد لایک ها را مونین دوستان عزیز. در کامنتر یا نویسین کدام ماشین را زیادتر مونیم. در کامنتر کانال دیگر را سیلکش از ساکریفیت کردیم داریم پادکست کنیم ماشین های نو مونیم. اینجا نوار با آخر میرسه. باقی در امان خدا تا نوارای بعد نه خداتان احتیاط.